میں گزرتی ہوں مثل باد نسیم، انجمن مشک بار ہوتی ہے، حسن اور عشق سے واسطہ ہے میرا، میرے دم سے بہار ہوتی ہے، علم و تہذیب کا وسیلہ ہوں، مجھ پہ دنیا نثار ہوتی ہے، میں ہوں اردو زبان کی خوشبو، در سے امن و امان کی خوشبو۔ جناب ایدن صاحب کے والد محترم مرحوم محمد رمضان ایدن صاحب غربت کی وجہ سے صرف چوتھی جماعت تک تعلیم حاصل کر سکے۔ دین سیکھنے کا جذبہ رہا، اسی لیے عالم دین کی صحبت میں اکثر وقت گزارتے۔ آپ پیشے سے دکاندار تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ بی بی زبیدہ بولاکی کونمسکپاوے گاؤں کی ایک نیک سیرت خاتون تھیں، اردو اور عربی پڑھنے کا شوق رکھتیں، مسجد کے احاطے ہی میں دینی تعلیم حاصل کی اور اپنے بچوں کی پرورش بہت ہی اچھی طریقے سے کی۔ ان میں سب سے بڑا لڑکا جناب عنایت حسین ایدن صاحب ہیں۔ استاد محترم جناب ایدن صاحب کی پیدائش 20 نومبر 1943 کو تھیولے گاؤں موریشس میں ہوئی۔ کافی مشکلات کا سامنا کر کے ابتدائی اور ثانوی تعلیم موریشس میں ہی مکمل کیے۔ اس کے بعد پلنڈے پپائی کے ایک اسکول میں ریاضی یعنی میتھمیٹکس اور انگریزی پڑھانے کا موقع ملا، مگر رجحان اردو زبان کی طرف تھا اور یہ ان کے لیے ایک جنون ثابت ہوا۔ 1965 میں اردو میں اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہنچتے ہیں اور یہاں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ ایم اے مکمل کرنے کے بعد ایدن صاحب 1970 میں موریشس میں دی نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کے قیام میں ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ انجمن ادب کے ذریعے نوجوانوں کو اردو میں تخلیقی کاموں کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ موریشس میں نہ صرف اردو زبان کی پہچان بلکہ ایک مرکزی حیثیت حاصل کرتا رہا۔ اس کے بعد 1972 میں مہاتما گاندھی انسٹیٹیوٹ میں ایجوکیٹر اور وہیں پر 1982 میں لیکچرار مقرر ہوئے اور سن 2003 میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے سبق دوش ہوئے، مطلب ریٹائر ہوئے۔ مگر یہ ریٹائرمنٹ صرف نوکری سے رہی، آپ کا قلم برابر چلتا رہا، بلکہ یوں کہیے کہ اس کی رفتار زیادہ بڑھی اور دیکھتے دیکھتے چند سالوں میں ہی موریشس کے اردو ادب کو نہ صرف جلا بخشی بلکہ اپنی درجنوں نایاب کتابوں کی بنا پر موریشس کی ادبی دنیا کی حقیقی معمار ثابت ہوئے۔ یوں تو ناظرین ایدن صاحب نے کئی مقالے اور مضامین تصنیف کیے، یہاں پر سال در سال ان کی کتابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ زندہ گزٹ یک بابی ڈراموں کا مجموعہ 1 ایکٹ پلے کا کلیکشن۔ آزادی کے بعد منسٹری آف یوتھ اینڈ اسپورٹس کے ماتحت جب موریشس میں نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کی کوششوں سے اردو ڈرامہ فیسٹیول کا آغاز ہوتا ہے تو 1 ایکٹ پلے کی کمی تھی۔ اسی مقصد سے یک بابی ڈراموں کا مجموعہ زندہ گزٹ منظر عام پر آیا۔
ایدن صاحب کی باقاعدہ پہلی کتاب جو منظر عام پر آئی وہ ہے اردو اسٹڈیز ان موریشس، سن 2006 میں انگریزی زبان میں موریشس میں اردو کی تاریخ پر مشتمل مضامین کا مجموعہ۔ اس کے بعد اردو ادب کے مایہ ناز شاعر میر تقی میر کی 10 منتخب غزلوں کا انگریزی زبان میں ترجمہ این انٹروڈکشن ٹو میر تقی میر 2008 میں کتابی صورت میں پیش کی گئی۔ باد ازاں اپنی زمین موریشس کی اردو دنیا کا پہلا تاریخی ناول۔ اس میں مصنف نے ہندوستان سے آئے مزدوروں کی زندگی کی عکاسی کی ہے۔ اردو کا یہ پہلا ناول سن 2011 میں دستیاب ہوا۔ چھوٹا بنگلہ نہیں بلکہ ایک مقامی فضا کے رنگوں، کیفیتوں اور آہنگ سے تشکیل پانے والی اردو زبان میں مختصر افسانوں کا ایک خوبصورت مجموعہ۔ یہ میرا چمن ہے میرا چمن ایدن صاحب کا دوسرا ناول یہ میرا چمن ہے میرا چمن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک طالب علم کی زبانی اس عظیم یونیورسٹی کی روداد بیان کیا گیا ہے۔ یہ ناول 2014 میں دستیاب ہوا۔ ایک جنون ایک تحریک، ایک اور تاریخی کتاب جس میں ایدن صاحب نے اپنی 50 سالہ زندگی کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ سن 2020 میں یہ کتاب اہل علم کے سامنے پیش کی گئی۔ محمد رمضان ایدن مصنف نے اپنے والد محترم مرحوم محمد رمضان ایدن کو سن 2022 میں اس کتاب کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیے۔ اس کے بعد سن 2025 میں فور پوئٹس ہو ٹوٹ می منظر عام پر آئی۔ دراصل علی گڑھ کے 4 معروف شعراء پروفیسر خورشید الاسلام، ڈاکٹر معین جذبی، ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی اور ڈاکٹر اخلاق محمد خان شہریار، جن سے ایدن صاحب نے تعلیم حاصل کی۔ مائلن اور مانویل پاتری ناول اپنی زمین کی انگریزی اور فرانسیسی زبان میں بہت ہی عمدہ ترجمہ۔ مائلن 2019 اور مانویل پاتری 2025 میں شائع ہوئی۔ تقدیر ایک زندگی ایک قسمت جناب عبدالرؤوف بندھن صاحب کی زندگی اور ان کی خدمات کی روداد ہے۔ یہ کتاب انگریزی میں لکھی گئی تھی۔ مختصر ترمیم کے ساتھ جناب ایدن اور ان کی اہلیہ ریحانہ ایدن نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا۔ پتہ چلا 2003 یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد جناب ایدن صاحب نے کم و بیش ہر 2 سال اہل اردو کو ایک کتاب سے نوازا ہے۔ وقت سے لڑ کر جو نصیب بدل دے، انسان وہی جو اپنی تقدیر بدل دے۔
محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشب اردو پروگرام میں آج ہم جزیرے موریشس کے نامور دانشور، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، ناول نگار، محقق، تنقید نگار، الغرض ایک ایسے ادیب کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جن کے قلم میں اپنی زمین کی خوشبو بھی ہے اور عالم ادب کی وسعت بھی۔ میری مراد ہر دل عزیز قابل صدر احترام جناب عنایت حسین ایدن صاحب سے ہے۔ دراصل ناظرین، دی سٹیزن فورم فار لٹریری ریکگنیشن کی جانب سے جناب عنایت حسین ایدن کی شان میں یہ ادبی اعزازی تقریب منائی گئی۔ یہ پروگرام تھیولی کی مسجد بلال کے سوشل ہال میں انعقاد پذیر ہوا۔ اس تقریب تکریم کے اصل محرک اور روح رواں جناب اسد بگلا رہے، جو خود موریشس کی ادبی دنیا یعنی لٹریری ورلڈ کی ایک نامور شخصیت ہیں، اور آپ کے مخلصانہ اصرار نے ایدن صاحب کو اس تقریب کے لیے راضی کیا۔ بہرکیف اس جلسے میں کئی اردو داں کے علاوہ معزز مہمانان اور وزراء بھی شرکت فرما تھے۔ تقریب کی نظامت محترمہ میدہ عزیر خان نے بخوبی سنبھالی۔ جلسے پروقار کا آغاز حافظ جولیم کی خوشگن آواز میں کلام پاک کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب
الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. اس تقریب سعید میں ناظرین جناب ایدن عنایت حسین صاحب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نہایت دل نشیں انداز میں روشنی ڈالی گئی، جہاں ان کی علمی، ادبی اور سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ان کی جد و جہد، خلوص اور شخصیت کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہوئے مقررین نے اس امر کا اعتراف کیا کہ ایدن صاحب کی شخصیت نہ صرف اپنے فن میں نمایاں ہے بلکہ نئی نسل کے لیے بھی ایک روشن نمونہ اور باعث ترغیب بھی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر باب محنت، لگن اور اعلیٰ اقدار کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے۔ پہلے مقرر بزم روح رواں جناب حسن بگلا صاحب رہے اور آپ کے فوراً بعد ناچیز کو لب کشائی کا موقع دیا گیا۔ And a deeply personal privilege for me to speak today at this literary function dedicated to a man who truly stands as a pillar of Urdu in Mauritius, Mr. Inayat Hussain Idan. I have known Mr. Inayat Hussain Idan since my childhood. When I was still at primary school, he was already attending the secondary college. He was studious, disciplined, and hard-working young man. He brought great honor to his parents and to his village by achieving excellent results at GCE advanced level, at a time when secondary education was scarcely available in rural areas. He later collaborated with Mr. Dayanand Napal in the establishment of Cosmopolitan College in the village of Plande Papai, where he taught for a period before leaving the country to pursue higher studies abroad. My home was just 1 block away from his family residence in Trigoli, where his father was running a small shop. The veranda of that shop, built in a colonial style, was much more than a commercial space. At a time when social infrastructures were almost non-existent, it served as a place of socialization and community building. At one end of the veranda, I still remember, one end of the veranda, elders would gather every afternoon after their hard works during the day, listening attentively to the narratives of Inayat's grandfather, a respected patriarch whose stories carried wisdom, values, and memory. This revives some of my childhood memories of things I have heard from our elders. Some elderly people continue to live and think within a rural mindset. They often refer to the village of Triole by its old name. I hope my friend, childhood friend Shyam Sobaran still remembers. They knew it by the name of Langarwa. Langarwa in Hindustani means a handicapped man with limping leg. In fact, it was a linguistic deformation of the Langlois, the family name Langlois. They were one of the main Franco-Mauritian family owning Langlois Sugar Estate. Similarly, those elder persons referred to Moulin Apoud as Maraiput, Tourbis as Tourbish. At the other end of the veranda, it was very big, large, younger boys
sent on errands by the parents to the shop, would gather briefly to chat. Out of respect for etiquette and age difference, we younger boys did not engage in conversation with Enayat, as we regarded him as our senior. Enayat himself was rarely seen in the veranda. He spent most of his time studying. In 1966, we were not yet independent, when Mauritius was still under British colonial rule. Enayat Hossain Eden's departure for higher studies became the talk of the village. In those days, it was extremely rare for young people from rural areas to travel abroad for university education. From Triolet alone, one could count on fingers of one hand, those who pioneered overseas studies during the colonial period. Gian Fekna, Afzal Ulya, Enayat Hossain. At that time, most Mauritians who spent abroad opted for European universities and studied French or English. Enayat Hossain was an exception. He chose Aligarh Muslim University in India, one of the world's most prestigious centers of Urdu scholarship. And he deliberately chose Urdu as his field of study. This decision was not made for convenience or career prospect. It was a conscious commitment. His attachment to Urdu was deep and sincere. Such was his immersion in Urdu adab and tehzeeb that he even communicated in Urdu with his mother, who herself was conversant in the language. At Aligarh, he was shaped by legendary teachers and poets of the 20th century. One of his most admirable traits, which he still carries to this day, is his profound respect for his teachers and essential value both in Islamic tradition and Urdu culture. When he returned in 1970 with a Master's of Degree from Aligarh University, the people of Triolet organized a grand reception to welcome him. He was the first Mauritian to hold such a high academic qualification in Urdu. But for Enayat Hossain, Urdu was never merely a qualification or a means of employment. Urdu was a mission. He became a custodian of culture. He initiated what can rightly be described as an Urdu revival in Mauritius. He organized Urdu cultural activities across the island and played a central role in nurturing the language, not only as a religious medium, but as a literary and cultural heritage of Mauritius. He was among the pioneers who laid the foundations of the National Urdu Institute, inaugurated on 18th September 1970, which today stands as a last pillar of Urdu education, research and creativity. 18th September, Mr. Enayat Hossain was the birth date of the Father of Nations, and he attended the function. Yes. Later, he also played an important role in the efforts that led to the establishment of the Urdu-speaking Union. One admirable quality of Mr. Enayat Hossain, deeply rooted in the Urdu culture,
is his immense respect for his teachers. He always shown great reverence towards his childhood madrasa teacher, Shaukat Ali Imam Deen, and deep gratitude to his teachers at Aligarh University. Mr. Eden's upcoming book, For Aligarh Poets Who Taught Me, is a testament to his gratitude and humility and lifelong commitment to honoring his teachers. He was also very close to Sir Abdul Razak Muhammad. In 1976, when Sir Abdul was seriously ill, he called Inayat to see him, and from his modest savings, he contributed 4,500 rupees towards the National Urdu Institute, a gesture that speaks volumes about their shared commitment to Urdu. Beyond education and institution building, Mr. Eden is also a gifted writer and storyteller. In my article, which was published in Le Mauricien years ago, I wrote about his literary works, particularly his novel, Apni Zameen, which traveled far beyond the shores of Mauritius. Through his novel, he captures the emotions, struggles, and aspirations of Indian indentured laborers who came to Mauritius and laid the foundations of our society. Although written as a fiction, the narrative is rooted in lived reality and observation and historical truths. Ironically, this novel has received greater recognition in India and Pakistan than in Mauritius itself. Its English translation, My Land, has further extended its reach, and the forthcoming French version will open to a wider audience. Through all his writings, Inayat Hussain Eden consistently weaves themes of human dignity, social justice, and internal and intercommunal harmony, values that are central to the Mauritian experience. Ladies and gentlemen, for more than 5 decades, Inayat Hussain Eden has stood at the crossroads of scholarship, creativity, and cultural devotion. His life reminds us that a language is not merely a tool of communication. It is a vessel of history, memory, and identity. Through his lifelong dedication, he has ensured that Urdu in Mauritius remains vibrant, respected, and connected to its global literary heritage. Today, as we felicitate Mr. Inayat Hussain Eden, we are not honoring an educator, a writer, and an intellectual. We are also honoring a life of quiet excellence, humility, and unwavering service to culture. Janab Inayat, on behalf of those who cherish Urdu and the multicultural soul of Mauritius, I thank you. Your legacy will continue to inspire generations to come. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب وبعجم مولاي صل وسلم دائما
الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All protocol observed. फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे. Let me begin by first of all congratulating the Citizen Forum for Literary recognition for having the vision to conceive such a meaningful program. Indeed, a very, very laudable initiative, especially in an age where we are increasingly becoming self-centered, thinking of ourselves and less of those who have quietly served the society. ख़वातीन और हज़रात, आज यहाँ किसी एक शख्सियत को नहीं बल्कि एक रिवायत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं. वो रिवायत जो खामोश खिदमत और तहज़ीबी वफ़ादारी से इबारत है. कुछ लोग अपनी आवाज़ से पहचाने जाते हैं और कुछ अपनी खामोशी से. इसी तरह कुछ नाम स्टेज मांगते हैं और कुछ नाम स्टेज को रौनक, स्टेज को इज्जत बख्शते हैं. ईदन साहब इन्हीं खुशनसीब लोगों में से हैं जिनकी अज़मत शोर में नहीं बल्कि खामोशी में है. ईदन साहब दरअसल वो नादिर इल्मी व अदबी शख्सियत हैं जिन्होंने मॉरिशस की उर्दू दुनिया को न सिर्फ आलमी उर्दू अदब से रोशनास कराया बल्कि उसे इस काबिल बनाया कि वो बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल लेवल पर शाना बशाना खड़ी कर सके. आज की ये महफिल एक तकरीब नहीं बल्कि इस एतराफ़ का ऐलान है कि कौमें अपने मोहसिनों को याद रख कर ही ज़िंदा रहती हैं और उर्दू मॉरिशस में ईदन साहब की एहसानमंद है. ईदन साहब की ज़िंदगी इल्म व अमल का हसीन इम्तिज़ाज है. ज़िंदगी का सफ़र इसी ज़मीन, इसी मिट्टी, इसी गांव से शुरू हुआ. 1943 में त्रियुले गांव में आपकी पैदाइश होती है. उस वक्त के हालात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है. आपकी वालिदा नेक खातून और ईदन साहब अपनी किताब में लिखते हैं, आई कोट, मेरी वालिदा ने कुरान शरीफ मस्जिद के अहाते ही में पढ़ना सीखा और साथ ही उर्दू ज़बान भी. उर्दू सीखने का मकसद सिर्फ दीनी किताबें पढ़ना था. एंड ऑफ कोट. ईदन साहब के वालिद अगरचे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे मगर दीनी बातें सीखने की दिलचस्पी उन्हें दूर दराज सफ़र करने से नहीं रोकती. आपके अब्बू की एक दुकान थी जिनका हवाला असद साहब ने भी दिया है और ये दुकान मैं समझता हूँ कि ईदन साहब की ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती आई है. एक अपनी किताब में वो लिखते हैं, आई कोट, इस दुकान ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. गुर्बत को करीब से देखा, उसके असरात को महसूस किया, पैसे वालों के रवैये देखे, हमारे इर्द गिर्द
कि ज़िंदगी में आपस की मोहब्बत, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, बड़ों और बुज़ुर्गों में अपने से छोटों का ख्याल करना, उनको सलाह मशवरा देना और बड़ी अपनाइयत को मैंने महसूस किया। वो इस दुकान के बारे में ईदन साहब आगे और लिखते हैं कि दादा दुकान में दोपहर और शाम को आते थे। दुकान के बरामदे में वो अपने दोस्तों से मिलते और बातचीत करते, बाज़ औक़ात कहानियाँ सुनाते और सुनते भी थे। हम बच्चों को भी कहानियाँ सुनने की इजाज़त मिल जाती थी। दादा खुद बड़े शौक़ से कहानियाँ सुनाते थे। दादा को लिखना पढ़ना नहीं आता था, मगर पढ़े लिखे लोगों की सोहबत में रहकर काफ़ी कुछ सीख लिया था और बहुत सी कहानियाँ भी सुन ली थीं। एक माहौल बन रहा था उस वक्त और इसी माहौल में ईदन साहब परवरिश पा रहे थे। ये तमाम मुशाहिदात, ये तमाम ऑब्जर्वेशंस उनके अंदर एक अदीब, एक राइटर को जन्म दे रहे थे। ईदन साहब स्कूल में पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करते और मेहनत करना गोया कि ईदन साहब की फितरत में शुरू से था। जाहिर सी बात है उस वक्त जैसे कि मैंने कहा कि मुश्किल हालात में भी ईदन साहब ने पढ़ाई की। अपनी किताब में वो लिखते हैं, आई कोट, गांव में बिजली नहीं आती थी, तालिब इल्मों को रात के वक्त मोमबत्ती या चिराग की रोशनी में पढ़ना पड़ता था। मेरी तालिब इल्मी का भी ज़माना बग़ैर बिजली के बल्ब की रोशनी से गुजरा। उनकी ज़िंदगी बग़ैर बल्ब की रोशनी से गुजरा, मगर देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू की एक ऐसी शमा आपने रोशन की है जो ता क़यामत में समझता हूँ वो बुझने वाली नहीं है। ईदन साहब की ज़िंदगी जारी वसारी है। सीनियर कैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट और फिर लंदन जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन में कामयाबी के बाद ईदन साहब के उस्ताद जनाब दयानंद नेपाल के कहने पर आप ब्लेंडे पपाई के एक कॉलेज में पढ़ाने लगते हैं। मगर क्या पढ़ाते हैं? उर्दू नहीं पढ़ाते वो पढ़ाते हैं अंग्रेज़ी और मैथमेटिक्स। ये सिर्फ एक अरसे के लिए था, एक वक्त के लिए था, क्योंकि ईदन साहब के अंदर उर्दू सीखने का जुनून सर पर सवार था। इब्तदाई दिनों में ही उर्दू जानने का साजगार माहौल पैदा हो चुका था। दादा की दुकान पर कहानियाँ सुनना, स्कूल में इकबाल की नज़्म पढ़ना, दोस्तों के साथ मिलकर फिल्मी गानों और नगमों पर तबसरा करना और उन दिनों मॉरिशन मारूफ अदीब ऑथर जनाब अभिमन्यु अनंत साहब से मुलाकात, वालिद मोहतरम का उर्दू ज़बान से सीखने में दिलचस्पी, वालिदा की तरबियत, गोया कि ये तमाम वाक़यात ईदन साहब के अंदर छुपी चिंगारी को हवा दे रहे थे। और जब 1962 में मॉरिशस में सेंसस हुआ तो उस वक्त गोया कि जब सेंसस किया जाता है तो एक खाना, एक जगह पे आपको अपनी ज़बान लिखनी होती है। तो उस वक्त ईदन साहब ने अपने वालिद मोहतरम से पूछा कि यहाँ पर मुझे क्या लिखना है। तो वालिद मोहतरम ने बग़ैर हिचकिचाते, बग़ैर कुछ सोचे समझे ईदन साहब से कहा, आप उर्दू लिखें। और ईदन साहब ने खुद कहा कि ये वाक़या उनकी ज़िंदगी में बहुत मानी खैज़ रहा। और इस तरह हम देखते हैं कि ईदन साहब के सामने चंद सवालात गर्दिश कर रहे होते हैं। एक तो उर्दू पढ़ने का जुनून, मगर सवाल ये है कि किससे सीखें, कहाँ सीखें और कैसे सीखें। ये सवाल एक 15-16 साल या 20 साल कह लीजिए कि नौजवान के जहन में गर्दिश कर रहे थे। कहते हैं कि जब नेक इरादे खुलूस दिल में मुजज़न हो तो अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी वसीले से ऐसे कामों को अंजाम देने में मदद ज़रूर फरमाता है। और ऐसा ही हुआ। उनकी मुलाकात यानी उनके वालिद साहब की मुलाकात जनाब हाशिम रहमतुल्लाह साहब से होती है, जिनका लड़का उस वक्त अलीगढ़ में पढ़ रहा होता है। उनकी सलाह पर और जनाब गुल हमीद बेगम की बातों को जहन में रखते हुए अलीगढ़ जाने का इरादा किया। आपके वालिद बहुत खुश हुए
اور ان الفاظ میں اظہار تشکر کے پیش کیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک والد کے لیے اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں کہ بہت چیلنجنگ ہوگی کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک ایسے ملک بھیج رہے ہیں جہاں نہ کوئی جان پہچان ہے، نہ کسی سے جان پہچان ہے، اور کوئی وہاں پر جانتا نہیں کسی کو، مگر الحمدللہ جب والدین کی دعائیں ساتھ ہوں تو ایدن صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں کہ بیٹا یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ ایک ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی جنہوں نے خود ہی ہماری مدد کرنے کی پیشکش کی، مجھے اطمینان ہو گیا جہاں تم جا رہے ہو تمہاری مدد کے لیے کوئی ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے علی گڑھ کا سفر۔ البتہ علی گڑھ جانے کی تیاریاں شروع ہوتی ہے، ہوائی جہاز کے بجائے بحری جہاز یعنی باعثی جانے کا انتظام ہوا۔ پتہ چلا کہ جہاز کئی ملکوں سے ہوتا ہوا قریب 1 ماہ بعد ممبئی پہنچے گا، وہاں سے پھر ٹرین کے ذریعے دلی اور دلی سے علی گڑھ۔ پھر 31 مئی 1965 منڈے 31 مئی 1965 کو ایدن صاحب سبھی چاہنے والوں کو چھوڑ کر اپنی منزل علی گڑھ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ دل بھاری تھا یقیناً، آنکھیں نم تھی اور قدموں میں ایک انجان سا ٹھہراؤ تھا۔ گھر کی دہلیز پیچھے رہ گئی، ماں باپ کی دعائیں دل میں گونج رہی تھی۔ وطن چھوڑنے کا یہ لمحہ محض سفر کا آغاز نہیں تھا، بلکہ جذبات، یادوں اور خوابوں کے ایک نئے امتحان کی دہلیز تھی، جہاں آنسو بھی ہم سفر تھے اور امید بھی۔ یوں تو اس سفر کے دوران بہت واقعات درپیش ہوتے ہیں، مگر یہاں پر صرف میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا ایدن صاحب کی اجازت سے۔ دراصل جس جہاز میں ایدن صاحب سفر کر رہے تھے اس میں ایک کیبن تھا، اور اس کیبن میں ایدن صاحب کے ساتھ ایک شخص تھے جن کا نام تھا اقبال کریم صاحب۔ دونوں ایک ہی کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اقبال کریم کے ساتھ ایک ریڈیو تھا، ایک ٹرانزسٹر، اور ایدن صاحب نے بتایا کہ اس میں ظاہر سی بات ہے لمبا سفر ہے، تو دونوں اس میں گانے وغیرہ سنتے تھے۔ اور اس وقت ایک معروف فلم جو ریلیز ہوئی تھی ان دنوں، میرے محبوب، اور ان کے گانے، ان کے نغمات دل کو چھو جاتے ہیں۔ تو اس طرح دونوں کا سفر کٹ گیا، اور شاید انہی دل آویز دھنوں نے جناب ایدن صاحب کے اندر چھپے عاشقانہ مزاج کو کسی لمحے جگہ دیا ہوگا، اور ریحانہ سے ملاقات ہوئی ہوگی۔ اور یہ سفر صرف فاصلوں کا نہیں بلکہ احساسات اور یادوں کا بھی ایک حسین سفر بن گیا۔ قریب 1 ماہ تک، 1 مہینے کا یہ سفر کے بعد ایدن صاحب علی گڑھ پہنچتے ہیں۔ اور یہاں پر میں اشارہ کر دوں کہ اس وقت جناب قاسم ہیرا صاحب بھی علی گڑھ پہنچے ہوئے تھے، اور ان دونوں کی دوستی گویا علی گڑھ کی فضا میں پروان چڑھتی ہے، وقت کے ساتھ مضبوط ہوئی اور دن بدن پختہ تر ہوتی چلی گئی۔ البتہ اللہ تعالیٰ اس دوستی کو ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ علی گڑھ میں ایدن صاحب نے BA اردو اور اس کے بعد MA اردو کی تعلیم مکمل کی۔ یہ وہ دور تھا جب علی گڑھ نے نہ صرف ان کی علمی پیاس کو سیراب کیا بلکہ ان کی شخصیت کو سنوارا، نکھارا بھی۔ یہاں کی علمی ماحول، فکری روایات اور ادبی فضا نے ان کے ذوق کو جلا بخشی۔ اپنے اساتذہ سے انہوں نے صرف نصابی علم ہی حاصل نہیں کیا بلکہ زبان کی باریکیاں، فکر کی وسعت اور اظہار کی شائستگی بھی سیکھی۔ یہاں پر ان کے چند اساتذہ کے نام میں ضرور لینا چاہوں گا: ڈاکٹر اطہر پرویز، ڈاکٹر خورشید الاسلام، خلیل الرحمن اعظمی، ڈاکٹر قریشی نسیم شہریار۔ فہرست بہت طویل ہے، اور اب وہ وقت آتا ہے کہ جب اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جناب ایدن صاحب علی گڑھ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسا وقت آتا ہے تو ایک تقریب ہم کرتے ہیں اس کو الوداع کہنے کے لیے، جس کو ہم فیئرویل پارٹی بھی کہتے ہیں، اور اس کا ذکر ایدن صاحب نے اپنی کتاب میں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب فیئرویل پارٹی ہوتی ہے تو ان کے ایک بہت محترم استاد ڈاکٹر خورشید الاسلام نے اس وقت اپنے طلباء سے کہا، آئی کوٹ، آپ لوگ اردو پڑھائیے، چاہے ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد ہی میں کیوں نہ ہو، لیکن ضرور پڑھائیے۔ اور
ईमानदारी के साथ। ये जुमला अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। एंड ऑफ कोट। और ईदन साहब ने अपने आप से अलीगढ़ छोड़ने से पहले एक वादा किया, और वो वादा आप अपनी किताब में लिखते हैं, आई कोट, जो कुछ मैंने अपने असातिज़ा से सीखा है उसे वहाँ जाकर यानी मॉरिशस में जाकर किसी न किसी तरह से सिखाऊंगा। एंड ऑफ कोट। जनाब ईदन साहब ने न सिर्फ कहा बल्कि अमली तौर पर इसको करके भी दिखाया। तालीम के बाद 1970 में ईदन साहब मॉरिशस लौटते हैं। उन दिनों टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के लिए अलीगढ़ से डॉक्टर अथेर परवेज साहब पहले से ही मॉरिशस आ चुके थे, और अब ईदन साहब का मॉरिशस में लौटना अब शुरू होता है एक अजीम सफ़र, उर्दू का ये सफ़र। ईदन साहब को अलीगढ़ से आए अभी चंद ही दिन गुजरे थे, मगर उर्दू के लिए कुछ करने का जज्बा बेपनाह उनके वजूद पर हावी था। बहुत जल्द अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अथर परवेज से मुलाकात की और बातचीत के दौरान एक उर्दू लाइब्रेरी कायम करने की बात हुई। ईदन साहब ने एक इदारे यानी इंस्टीट्यूशन कायम करने की भी बात की। डॉक्टर अथर परवेज साहब ने इस बात को सराहा और उनकी हिम्मत अफजाई की। 5 अगस्त 1970 उर्दू के खैर खाहों यानी वेल विशर्स और मुसलमान ताजिरों मुस्लिम बिजनेस मैन के साथ एक मुलाकात तय होती है, जिनमें चंद नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा। हॉनरेबल अब्दुल रज़ाक मोहम्मद साहब, हॉनरेबल यूसुफ मोहम्मद साहब और जनाब अहमद अब्दुल्ला अहमद साहब और दीगर जो लोग उसमें शामिल थे उस वक्त थे। एक कमेटी कायम होती है और इस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब इनायत हुसैन ईदन साहब को बनाया जाता है। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। एक जगह वो लिखते हैं कि अलीगढ़ से वापसी का मुश्किल से एक ही महीना गुजरा था, उर्दू के जुनून ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने पर खुशी खुशी आमादा कर दिया। इस तरह ख़वातीन व हज़रात, द नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट का क़याम 17 सितंबर 1970 18 सितंबर 1970 को तय पाता है। उस वक्त के वज़ीर आज़म सर सागर राम गुलाम साहब उस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे और इदारे के चीफ पैट्रन सर अब्दुल रज़ाक मोहम्मद साहब भी वहाँ पर तशरीफ़ रखते थे। मैं इशारा कर दूं कि सर अब्दुल रज़ाक मोहम्मद साहब हमेशा से उर्दू से दिलचस्पी उनकी थी और हमेशा से उर्दू इंस्टीट्यूट में उनका आना जाना रहा, और उन्हीं की फाइनेंशियल मदद से ये एक तरह से हम कह सकते हैं और दीगर लोगों की मदद से ये इदारा कायम होने में कामयाब हुआ। और इस तरह ख़वातीन व हज़रात बहुत सारी तकरीबात होती रहती हैं, जैसे कि 22 अक्टूबर 1970 को इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम होता है ख़वातीन के दरमियान, और ये पहला प्रोग्राम है ख़वातीन के लिए। और इस तरह ये सिलसिला जारी व सारी है। ईदन साहब अपना पूरा वक्त इंस्टीट्यूट के लिए सर्व करते थे, पूरा हफ्ता, और अब वो खुद लिखते हैं कि पूरा सनीचर उनका इंस्टीट्यूट ही में गुजर जाता था। और आप समझ सकते हैं कि ये काम आसान नहीं था। ईदन साहब ने घर घर जाकर लोगों को उर्दू ज़बान की अहमियत से आगाह किया, वालिदैन को इस बात पर राज़ी किया कि वो अपने बच्चों को उर्दू ज़बान सिखाएं, उन्हें एहसास दिलाया कि उर्दू महज एक ज़बान नहीं बल्कि एक तहज़ीबी शनाख्त है, एक फ़िक्री विरसा और नस्लों को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। और इस तरह मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और ये खुशी की बात है कि मैं समझता हूँ कि जिस कारवां की मैं बात कर रहा हूँ अक्सर व बेशतर यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और जब ये कारवां शुरू हुआ, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग भी जहाँ पर मौजूद हैं जो वक्त के साथ इस कारवां से जुड़ते गए। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ खुद जनाब अब्दुल रऊफ बंदन साहब हैं, जनाब फारूक रजल साहब हैं, रशीद निवा साहब हैं, जनाब हनीफ कनाई साहब हैं और दीगर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जब इंस्टीट्यूट में क्लासें शुरू हुई तो वहाँ पर मैं इशारा करना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट में ईदन साहब के पहले तालिब इल्म, और मैं
دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ابھی حیات ہوتے، باحیات ہوتے، تو میری جگہ آپ ہی ہوتے۔ میری مراد مرحوم جناب صابر گدر صاحب سے ہے۔ جناب صابر گدر صاحب عنایت حسین ایدن صاحب کے پہلے شاگرد، پہلے طالب علم ہے، اور جناب گدر صاحب میں اردو پڑھنے اور سیکھنے کا جو خلوص اور والہانہ جذبہ ایدن صاحب نے محسوس کیا، اسی کے پیش نظر آپ نے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے ہندوستان بھیجا، اور واپسی پر مرحوم اپنی آخری عمر تک انسٹیٹیوٹ سے جڑے رہے اور اپنی فہم، بصیرت اور منفرد انداز میں اہل اردو کو بھی جوڑے رکھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی مغفرت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انسٹیٹیوٹ کا یہ کارواں آگے بڑھتا گیا اور ایک کے بعد دیگر ون آفٹر دی ادر ایکٹیویٹیز ہوتے رہے۔ یہاں پر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، چند کے نام میں لینا چاہوں گا جو خاص ہیں میں سمجھتا ہوں۔ ایک ہے اردو ڈرامہ فیسٹیول۔ ایک وقت تھا جب ڈرامہ فیسٹیول صرف ہندی میں ہوتا تھا، مگر ایدن صاحب اور ان کے رفقا اور ان کے دوستوں نے سوچا کہ کیوں نہ اردو میں بھی ہو، اور یہاں پر میں ایک نام ضرور لینا چاہوں گا، اور الحمدللہ وہ شخص ہمارے درمیان بنفس نفیس یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں جناب عبدالرؤف بندن صاحب ہیں۔ جب اردو زبان میں اردو ڈرامہ فیسٹیول کی بات ہوتی ہے تو بندن صاحب ان پہلے لوگوں میں رہے جنہوں نے اس خیال کو سپورٹ کیا اور اسے حقیقت بنانے میں بھی بھرپور مدد کی۔ اس وقت جناب عبدالرؤف بندن صاحب منسٹر بھی تھے۔ یہی نہیں، اردو زبان سے آپ کی گہری دلچسپی کا عالم یہ ہے کہ اردو کی ہر تقریب میں حاضری کو اپنا فرض سمجھتے، اور اس طرح جامعہ اردو علی گڑھ امتحانات یہ بھی بہت ضروری ہے، چونکہ اردو میں امتحانات ہوتے تھے اور ایک وقت جناب عبدالوہاب فنڈن یہ امتحانات سنبھالتے تھے، مگر بعد میں اس کی ذمہ داری انسٹیٹیوٹ کو دے دی گئی، اور یہاں پر جناب حنیف کنائے صاحب اور اس کے بعد جناب فاروق رجل صاحب کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔ بات کریں میڈیا کی، ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر کے لیے، تو وہاں بھی ایدن صاحب کی پہل نظر آتی ہے۔ ریڈیو میں اردو پروگرام یا ٹیلی ویژن پر اردو پروگرام کے لیے جناب ایدن صاحب کا نام ہی سہر فہرست ہے۔ اس طرح اور کئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور یہ ایکٹیویٹیز چلتے رہتے ہیں، اور پھر آتا ہے 1991 جہاں پر پہلی مرتبہ کے لیے ورلڈ اردو کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی انسٹیٹیوٹ اور ایدن صاحب سر فہرست ہیں۔ جون 1972 یعنی علی گڑھ آپ آتے ہیں 1970 میں 2 سال بعد ایدن صاحب بطور ایجوکیشن آفیسر ٹیچرز ٹریننگ کالج میں مقرر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مہاتما گاندھی انسٹیٹیوٹ سے بھی جڑ جاتے ہیں، اور یہاں پر MGI میں اس کے بعد SC HSC سے لے کر ڈپلومہ اردو میں ڈگری کے تعلیمی مراحل میں آپ کی علمی خدمات نمایاں ہیں۔ اور یہاں پر میں جناب قاسم ہیرا صاحب کا بھی نام لینا چاہوں گا، جنہوں نے شانہ بشانہ آپ نے بھی اس میں تعاون کیا۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ایدن صاحب سبق دوش ہوتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں 2003 میں، مگر یہ ریٹائرمنٹ صرف نوکری سے تھی۔ اردو سے ان کا جنون کم نہ ہوا، بلکہ لکھنے کا ایک نیا جذبہ بیدار ہوا، اور اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں، آئی کوٹ، نومبر 2003 میں MGI سے سبق دوش ہو کر یہ طے کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لکھنے پڑھنے میں لگ جاؤں۔ اپنے جنون میں اپنا ہی گریبان بھول گیا تھا، اب لکھنے پڑھنے سے ہی سی ڈالوں گا۔ اسی طرح جنون بھی قائم رہے گا اور اپنا گریبان بھی سیتا رہوں گا۔ ایدن صاحب یوں تو پہلے سے لکھتے، طالب علم کے زمانے سے مضامین، انشاء وغیرہ لکھتے تھے، مگر آپ نے کئی مقالے بھی تصنیف کیے، مگر یہ تحریریں کسی وجہ سے شائع نہ ہو سکی۔ میں یہاں پر ان کی 12 کتابوں کا نام ضرور لینا چاہوں گا، اور 12 کتابیں آپ سوچ سکتے ہیں 2003 میں آپ ریٹائر ہوتے ہیں اور 2025 تک آپ 12 کتاب مکمل کر دیے، یعنی کہ کم و بیش ہر 2 سال میں اہل موریشس کو آپ نے کتاب دی۔ اردو اسٹڈیز ان موریشس، غزلس آف میر تقی میر، اپنی زمین،
چھوٹا بنگلہ نہیں بلکہ ایک یہ میرا چمن ہے. میرا چمن، مائی لینڈ، ٹرانسلیشن آف اپنی زمین، تقدیر، ایک زندگی، ایک قسمت. یہ جناب عبدالرؤف بنڈن کی سوانح حیات ہے، بایوگرافی ہے جو انگریزی زبان میں تھی اور فرینچ زبان میں تھی، اور اس کا ترجمہ ایدن صاحب نے کیا. ایک جنون، ایک تحریک. اور یہ کتاب میں چاہوں گا کہ ہر اہل اردو اس کتاب کو پڑھے، کیونکہ اس میں آپ کو اپنا عکس نظر آئے گا. شروع سے لے کر آخر تک ایدن صاحب نے وہ تمام باتیں اس میں لکھ دی ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے میں سمجھتا ہوں مددگار ثابت ہوں گی. ان کے بعد اس کے بعد ہے محمد رمضان ایدن صاحب، اپنے والد کو خراج عقیدت. اور ایک نئی کتاب ہے ان کی جو ابھی منظر عام پر آئی ہے، فو علی گڑھ پویٹس ہو ٹوٹ می، جس میں آپ نے 4 شعراء کی بات کی. اور ایک کتاب ہے زندہ گیزٹ، یہ ایک بابی ڈرامہ ہے جو بہت پہلے. اور ایک بالکل نئی کتاب جو عنقریب منظر عام پر آئے گی، وہ ہے مانویل پاتری، اپنی زمین. آپ کو پتہ ہے اپنی زمین اردو میں ہے، پھر اس کا ترجمہ ہوا انگریزی زبان میں، اور اب اس کا ترجمہ فرینچ زبان میں ہو چکا ہے الحمدللہ. تو یہ واحد اردو کا ناول ہے جس کا ترجمہ اردو سے فرینچ زبان میں ہوتا ہے. اس لحاظ سے بھی یہ ناول بہت تاریخی بھی ہے، اور اس کا ترجمہ فرینچ میں کیا ہے کوئی اور نہیں بلکہ خود جناب ایدن صاحب کے ڈوٹر ان لو، ان کی بہو مسز سلیمہ ایدن نے اس کو کیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ لانچ ہوگا. بلا شبہ موریشس کی اردو دنیا ایدن صاحب کے بغیر ضرور ادھوری ہوگی، اب بلکہ اپنی بنیادوں سے محروم نظر آئے گی. جن اداروں نے لکھنے والے دیے، جن کتابوں نے شناخت دی، اور جن شاگردوں نے آگے چل کر چراغ جلائے، ان سب کے پس منظر میں ایک ہی خاموش نام کھڑا ہے، اور وہ ہے جناب عنایت حسین ایدن. ہم یہ سمجھنے کی غلطی نہ کریں کہ ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا. سچ تو یہ ہے کہ سیکھنے کو ابھی بہت کچھ باقی ہے. علم کے ساتھ انکساری، خدمت کے ساتھ خاموشی، اور عظمت کے ساتھ سادگی. آج کی یہ تقریب ایک خراج عقیدت ضرور ہے، مگر اصل خراج عقیدت حاضرین اور ناظرین وہ ہوگا کہ ہم ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، ان کے چراغ کو بجھنے نہ دیں، اور اردو کو اسی محبت کے ساتھ تھامے رکھیں جیسے ایدن صاحب ساری عمر تھامے ہوئے ہیں. اور آخر میں آغاز ایک شعر سے میں نے کیا تھا، آخر میں علامہ اقبال کے شعر سے میں کرنا چاہوں گا، اور اس کو اردو جناب ایدن صاحب کی زندگی سے رابطہ کرنے کی کوشش میں کر رہا ہوں. کہ علامہ اقبال نے کہا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. علامہ اقبال کے شعر کی روشنی میں اگر ہم اپنے چمن اردو پر نگاہ ڈالیں تو یہ احساس اور گہرا ہو جاتا ہے کہ ایدن صاحب جیسے دیدہ ور لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ایدن صاحب اس چمن، اس باغ، اس گلشن کہ وہ نایاب پھول ہیں جن کی خوشبو خاموشی سے فضا میں رچ بس گئی ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس چمن کو آباد رکھیں، اس کی آبیاری کریں، اور ایسے نایاب پھولوں کی قدر و قیمت کو پہچانیں، کیونکہ جب چمن اجڑتے ہیں تو صرف پتے نہیں گرتے، روایتیں بھی بکھر جاتی ہیں، اور ہم اپنے دیدہ وروں کو سنبھال لیتے ہیں تو آنے والی نسلوں کے لیے خوشبوؤں کا سامان چھوڑ جاتے ہیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب کریم ایدن صاحب کو صحت دے، تندرستی عطا فرمائے، درازی عمر عطا فرمائے، اور قلبی سکون عطا فرمائے، اور ہم سب کو اردو زبان کی خدمت، خلوص، محبت، مشقت، استقامت، اور سب سے ضروری بات خاموشی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس وقت آپ خوشبو اردو پروگرام دیکھ رہے ہیں، جہاں پر دا سٹیزن فورم فار لٹریری ریکگنیشن کی جانب سے جناب عنایت حسین ایدن صاحب کی کاوشوں کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا.
पार्लियामेंट्री मेंबर जनाब कविराज रुकनी साहब ने ईदन साहब की इल्मी व अदबी काविशों को सराहा और इस बात पर जोर दिया कि ज़बान सिर्फ इजहार का ज़रिया नहीं बल्कि कौम की तहजीबी शनाख्त भी है और इसकी बका हम सब की जिम्मेदारी। I have always held deep respect for Mr. Eden, his humility, his perseverance, and his unwavering commitment to Urdu education. Triolet can rightly be proud of having produced illustrious literary figures such as Janab Sahab, Eden, the late Abhimanyu Anand, and also Mr. Asad Bagra, whose book is still by my side. It is worth recalling that Mr. Inayat Hussain Eden and Mr. Abhimanyu Anand were contemporaries. While Mr. Eden dedicated life to Urdu, the late Abhimanyu Anand made an outstanding contribution to Hindi literature, authoring several novels that brought him international recognition. Their journeys, though in different languages, reflect the same passion for literature and cultural identity. This brings me to an important historical reminder. The father of the nation, Sir Sagar Ram Ghulam, who was himself elected from this very constituency of Pamplemousse and Triolet, worked closely with Sir Abdul Razak Muhammad for the recognition of and promotion of Oriental languages, including Hindi and Urdu. Their collaboration laid the foundations for an inclusive cultural policy in Mauritius, one that respected diversity while strengthening national unity. Janab Inayat Hussain Eden is very much a product and a torchbearer of that noble vision. As a scholar, educator, author, and co-founder of the National Urdu Institute, he has shaped generations of students, not only by teaching them language, but by instilling in them values of discipline, respect, and intellectual curiosity. Ladies and gentlemen, while we honor a teacher, we honor the future. When we honor a language, we honor an entire civilization. Today, by paying tribute to Inayat Hussain Eden, we are affirming that literature still matters, that teachers still matter, and our shared cultural heritage remains a source of strength for Mauritius. और बाद-ए-आज़म वज़ीर राजीव वुचित साहब ने ईदन साहब की गिरा कदर खिदमात को सलाम अक़ीदत पेश किया। आपने बताया कि ईदन साहब महज एक शख्सियत नहीं बल्कि हमारे लिए एक मशअल राह हैं जिनकी फ़िक्र और इखलास से हमें मुसलसल रहनुमाई मिलती है। Janab Inayat Hussain Eden is truly a son of this region, that is Triolet. For decades, he has educated generations of his students, contributed valuable literary works, and has helped to promote learning within the community. His journey reminds us that teachers and writers play an essential role in shaping character, encouraging critical thinking, and in strengthening our sense of national identity. Ladies and gentlemen, languages lies at the heart of every nation. They carry our history, our values, our tradition, and of course, our shared memories. They are not merely tools of communication. Our national leaders, including the father of the nation, Sir Sagar Ram Ghulam and Sir Abdul Razak Muhammad, clearly understood the importance of languages such as Urdu and Hindi in connecting generations and preserving cultural heritage within our diverse Mauritian society. Urdu, in particular, reflects a rich literary tradition filled with poetry, wisdom, and human values. It promotes respect,
tolerance, and understanding. Qualities that are essential for harmony in a multicultural country like Mauritius. When a language is preserved, culture continues to live. When literature is nurtured, society becomes richer in soul and spirit. Janab Inayat Hossain Eden embodies this spirit through his life work. As a teacher, he has inspired curiosity, discipline, and a love for learning. And as a writer, he has contributed to preserving knowledge and encouraging reflection. And as a community figure, he has helped to bring people together through education and cultural engagement. I would also like to sincerely thank all the members of Masjid Ibilal for hosting this ceremony and for their continuous contribution to the community life. This venue symbolizes openness, learning and unity. It is encouraging to see young people present today, learning from their elders and showing interest in languages, literature and culture. They represent the continuity of our heritage and the hope for the future. Ladies and gentlemen, honoring Janab Inayat Hossain Eden today is not only a recognition of a remarkable life, but also a message to our youth that dedication to education, to language, and to culture remains a long and meaningful path. True progress is built not only through economic development, but also through education, ideas, and the preservation of our cultural heritage. I extend my warmest congratulations to Janab Inayat Hossain Eden on this well-deserved recognition, and I also thank the Citizen Forum for Literary Recognition for this excellent initiative and for keeping this spirit of literature alive in Mauritius. I sincerely hope that this effort will inspire many similar initiatives in the future. I thank you all for your attention. اور اس جلسے کے آخری مقرر استاد محترم قاری منصور صاحب نے، جو ادن صاحب کے شاگرد رہ چکے ہیں، آپ نے خطاب میں استاد و شاگرد کے مقدس رشتے پر نہایت دلنشیں انداز میں روشنی ڈالی۔ قاری منصور لالا صاحب دامت برکت عالیہ نے بتایا کہ استاد محض علم دینے والا نہیں بلکہ کردار سازی اور روحانی تربیت کا امین ہوتا ہے، جبکہ شاگرد پر لازم ہے کہ وہ ادب، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ علم حاصل کرے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہی رشتہ دراصل علم کی برکت اور اس کے تسلسل کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ نے اپنے ذاتی تجربات کا ذکر کرتے ہوئے ادن صاحب کی شفقت، رہنمائی اور تربیت کو خراج عقیدت پیش کیے۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Mes frères, mes sœurs, pour moi c'est un grand plaisir être présent là dans ce grand programme spécial. Il est spécial pour moi d'une façon qui, quand on commence mon parcours comme professeur ourdou dans le collège, quelques temps après, je suis suivi un cours MGI et quand je gagne comme professeur, parmi mes professeurs, Janab Eden. Et mon enfant a beaucoup avec lui dans la langue ourdou et encore dans les autres domaines. Et ce qui mon enfant m'a servi. Et cette semaine-là, c'est la dernière semaine que je travaille comme professeur dans le collège et après, je prends repos pareil comme moi. Alors, c'était un plaisir. Pendant environ 33 bonnes années, je profite avec ce qui m'a gagné avec lui en tant que professeur dans
MGI. Quand nous cause Urdu, nous cause une langue. Et quand nous cause une langue, mais ça vient dans la tête. Quand Allah lui envoie un prophète dans la terre, lui donne là c'est un livre, lui donne là c'est une révélation pour qu'il transmette ce message là à Banjamoun. Mais sa prophète, sa nabi, sa rasoul là, langage qui lui servi pour lui transmettre ce message, sa langage là, même prophète là, lui en prend avec Banjamoun qui est autour de lui. Et par exemple, dans Sahih al-Bukhari, nous avons un hadith qui peut cause Ibrahim alayhi salam, qui peut cause Ismaïl alayhi salam. Hadith là, dit nous, Ismaïl alayhi salam, il emprunte la langue arabe avec un tribu Jurhum. Et comme ça même, quand nous cause le Coran, il peut cause l'importance d'un langage qui est insan servi. Et vous pouvez vérifier sur la place là, vous mettez le portable, Surah 30, ayat 22. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. C'est parmi les signes Allah subhanahu wa ta'ala, création, les ciels et la terre. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Et sa changement, diversité qui est là dans d'autres langues et dans couleurs d'autres la peau, c'est parmi les signes Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Là-dedans, il y a un signe pour les gens qui ont la connaissance. Et en passant, moi, quand nous disons à les gens qui ont la connaissance en arabe, normalement, nous servons le terme alim sur le pluriel ulama, qui nous connaît. Un alim, un ulama, mais dans l'ayat là, il ne pas servi ulama comme pluriel, il servi inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Sans raison, les nabis ici disent ça ulama qui est expert dans le domaine din, ça une autre affaire. Mais ici, même un djomon qui est expert dans un domaine, par exemple dans la langue, alors ça djomon là, il est considéré un alim dans ce domaine-là. À cause de ça, il servait un autre pluriel pour ça. Et ensuite, quand nous en prenons langage ou bien n'importe qui chose avec un professeur, Sharia il donne sa professeur là un très haut darja, qui quantité li haute. La loi Sharia dit nous, si il y a une place, une faire spéciale pour sa professeur là assisé, dans l'absence professeur là, un élève n'a pas de droit à assis dans sa place là. Par respect pour sa professeur là, si le professeur là pas là, dans son absence, sa élève là n'a pas de droit assis dans la place au stade là. Et ensuite, quand nous disons un stade, nous tous Mauriciens, la plupart parmi nous, nous Hanafi. Nous suivons Imam Abu Hanifa, façon qu'il interprète par l'ayat Coran et Hadith, ou bien nous disons façon qu'il présente nous fiqh, nous suivons Imam Abu Hanifa. Mais Imam Abu Hanifa, il ne connaît pas Imam et Azam, grand imam de son époque. Mais lui, pendant qu'il peut donner des leçons dans la classe, les enfants, tu peux jouer, les temps les enfants peuvent jouer, si pas les zouzou, ils tombent dans la classe. Imam Abu Hanifa arrête la classe là, il prend jouer là, il quitte ça avec ses enfants qui viennent ici à ce là. Souvent les élèves, il est étonné de dire, un enfant qui peut jouer, doit arrêter ta classe avec tout ça respect là, doit retourner ça. Les gens disent, parce que ces enfants-là, c'est mon oustad, ces enfants ça. Maintenant, je dis, mais comment ils viennent au stade ça? Les gens disent, il y a un masala, un diamant qui demande moi, je ne pas une réponse là. Finalement, je demande lui, ces enfants-là, c'est au papa. Et papa là, qui y était là, papa là, dans le gaz, nous dit, un cleaner. En Urdu, il y a un peu plus, nous dit, Bangui, c'est lui qui nettoie les toilettes. Alors, Imam Abu Hanifa, il a demandé masala. Ou bien, explication. Qui question? Du monde là, tu poses une question, comment nous vous connaissons un lycéen, il vient balir. Imam Abu Hanifa pas connaît.
il y a demande sa clina là Jerry Bessaliciana quand on trouve il commence il fait son pipi il est sur la patte alors tu connais il vient balir avant ça il pas encore vient balir Imam Abu Hanifa dit mon enfant une petite chose avec lui alors ces enfants moi un respect pour lui parce qu'il me considère lui mon stade et là Sayyiduna Ali radiyallahu anhu qui Nabi Karim dit ana madinatul ilm wa aliyun babuha moi la ville de la connaissance et Ali il représente l'apôtre pour ça la ville là beaucoup ilm mais Hazrat Ali quatrième calife de l'islam les dire si mon emprunte un harf en arabe il service à terme là la harf si mon emprunte un lettre avec un kiken je considère ça kiken là moi un roulant pour lui moi un esclave pour lui un harf alors aujourd'hui nous avons beaucoup ilm alhamdulillah nous avons beaucoup ilm nous avons certificat encadré nos enfants exposés avec ilm de toutes sortes de formes mais nous pas bénéficier ilm là parce qu'ils élèvent là les mépris et non ça adab ça respect qu'ils utilisent et non pour ce stade et finalement ça ilm qui nous gagne là aussi il pas bénéfique il pas bénéficier nous si nous avons envie de bénéficier avec ilm meilleure façon respect ça au stade là et ça aussi le Coran il enseigne nous termine avec ça surah numéro 18 surah numéro 18 dans le Coran c'est surah Al-Kahf une surah qui Nabi Karim il recommandait d'y aller tous les vendredis dans la mondiale surah 30 ayat 22 en ourdou quand on écrit à 22 on est via ce homme là livre 66 surah 18 ayat 66 Allah raconte nous un nabi un rasoul Moussa alayhi salam quand il y a une nouvelle et un quelqu'un qui Allah il donne lui un ilm spécial les gens où Allah mais mon envie joindre lui finalement il n'allait pas joindre lui quand il arrivait joindre ça au stade là Allah dit Moussa alayhi salam dit hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda est-ce qui te permet moi reste avec toi pour qu'il te enseigne moi ce qui toi te fin être enseigné de la guidance peut faire nous comprendre Adam qui ça Moussa alayhi salam qui présente devant son stade d'une façon son stade Moussa alayhi salam Rasoul lui présente lui devant Khidr alayhi salam et lui peut demander permission est-ce qu'il te permet moi reste avec toi pour te enseigner moi et au stade de ça les gars il doit imposer ses conditions les gars ils ont envie de rester avec moi pour en prendre une condition qui condition les gars comme ça te connais d'abord ça semaine que vous pouvez faire là tu pas pour une sabre là Moussa alayhi salam a insisté les gars donne-moi l'occasion là pour rester alors il impose condition les gars ils te pour rester avec moi tu n'as pas posé moi aucune question concernant n'importe qui affaire aussi longtemps que moi-même m'ont pas dit à toi ça ayat là peut faire nous comprendre respect que nous utilisons pour un stade si nous avons envie de bénéficier avec elle n'importe qui domaine où était respecter ça au stade là ça progresser à l'âme les là pour une barakat dans ilm là Allah Rabbul Alamin faire qaboul nos présences et nous faire dua spécial pour nos stades Allah donne-lui sur la santé Allah donne-lui une longue la vie et Allah fait son hifaz sa châle qu'il mettait là n'est pas une châle qu'il mettait comme ça c'est un signe qui nous peut faire nous peut souhaiter qu'Allah fait hifaz de ça du monde là un châle de protection qu'il met le lit là Allah Rabbul Alamin fait Al-Fatiha الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا اللهم بارك علينا ولنا بالقرآن العظيم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة
اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ربنا تقبل دعاءنا ببركة القرآن الكريم وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وببركة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ناظرین، دعا کے ساتھ یہ پروقار محفل اختتام کو پہنچا، جہاں ایدن صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہ تقریب محض ایک اعزاز نہیں بلکہ عہد کی تجدید تھی کہ ہم اپنے محسنین کی خدمات کو یاد رکھیں گے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ ایدن صاحب کی شخصیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اخلاص، محبت اور خدمت کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایدن صاحب کو صحت و تندرستی، سلامتی کے ساتھ مزید خدمت دین اور ادب کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، خوشبو اردو پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک ان کو اجازت، آداب و تسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گزرتی ہوں مثل باد نسیم، انجمن مشک بار ہوتی ہے، حسن اور عشق سے واسطہ ہے میرا، میرے دم سے بہار ہوتی ہے، علم و تہذیب کا وسیلہ ہوں، مجھ پہ دنیا نثار ہوتی ہے، میں ہوں اردو زبان کی خوشبو، در سے امن و امان کی خوشبو۔